Ustedes. Goedendag, ik dank God voor dat we hier met YouTube zijn. Nos presentamos, yo creo que no nos hemos presentado formalmente. Mi nombre es Isaí Cruz, mi esposa está ahí en la parte de atrás, la hermana Salomé y también mi hija Jael. Ja, we willen ons hier bekend maken. Mijn naam is Cruz en mijn vrouw is Salomé. Salome en haar kleine dochter Gaira. Jael. Juntos somos la familia Cruz Ángel y somos misioneros al país de Uruguay. Ja, we zijn de familie Cruz en we doen ons ruim aan naar Uruguay trekken als missionair. Y al pastor ya lo mencionaba, tenemos tarjetitas. Nos gustaría, no se vayan de la iglesia sin que antes se lleven una tarjetita. Okay, zoals de pastor al gezegd heeft, over we gaan hier korten. En ik wil je zeggen, verloot niet die kaart een zeggen dat je een kwartje handelt die voor ons beden. Tenemos una para cada familia. We hebben een kwartje voor iedere familie. La intención es que se la lleve y ore por nosotros. We dat eerst een ding, wat we dat doen, dat je metneemt en dat je beden doen voor ons. Nuestra meta es para el próximo año ya poder estar pisando el país de Uruguay. Ja, want God zien wel ons dat eerst, dat we next jaar, want God het toelaten, dat we in Uruguay aantreden en dat we dus misschien nog een. Gracias a Dios, durante el mes de septiembre y octubre, el sostén se ha mantenido en el mínimo que el país nos pide. Ja, dankzij te God dat we gaan de meeste al top gekregen, wat we zouden gaan, wat de loon vader net voor ons, dat we dat kunnen zijn. Necesitamos esperar el mes de noviembre que ese sostén se mantenga para poder presentar 3 meses consecutivos y así poder iniciar los trámites migratorios. Oké, ja, dat is wat november, waar we kunnen maar wachten, wat we best bepaald krijgen, dat we dat kunnen de migra brengen en dat we dat worden legaal kunnen zijn. Si Dios nos concede esto, probablemente para el mes de febrero o marzo ya tendríamos nuestros boletos comprados. Ja, voor next jaar, dan vielleicht bij een maart is dat, dan hebben we vielleicht onze tickets gekocht en dan gaan we daar gaan vliegen. Entonces les pedimos, oren por ello, que Dios siga abriendo puertas. Ajá. Ja, door verbeden dat God wordt die deur opmerken voor ons, dat we kunnen daar gaan trekken door mensen het evangelium hier. Proveyendo lo suficiente para que podamos pronto estar allá en Uruguay. En dat God mag ons geven, dat wordt ons veel dat we kunnen daar zo onze arbeid verrichten. Y también cuando vea la tarjetita, también ore por el pueblo de Uruguay. Ja, en wanneer je kwart zijn doen, dan doet voets voor dat volk dus beden dus in Uruguay. Literalmente la mitad de la gente en Uruguay nunca ha pisado una iglesia o definitivamente se dicen ser ateos. De meeste mensen in Uruguay, die hebben niemals in de kerk bent geweest, dat zijn best einfach, wo ich keine, wat zich niet aangeven voor wat ze hier. Hay mucha necesidad del evangelio en Uruguay. Dus een grote nood voor het evangelium in Uruguay. Bien, vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, en Romanos capítulo 12. We hebben onze Bibel opmerken en dan hebben we naar Römer kapitel 12 gaan. Vamos a leer versículo 1 y 2. We hebben vers 1 en 2 waar we ons hier lezen. Römer kapitel 12, vers 1 tot 2. Ik wil het lezen en wat hij dat erklären. Jullie willen leren dan ja. Zeg je eruit? Wanneer niet, dan ziet het zich. Oké, nou ik ben eruit. Kijk, dat zegt hij in Römer 12, vers 1. Dat zegt hij, ik ermahne euch nun, Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, eure Leber hinzugeben, als ihr lebendige, heilige, Gott wohlgefälliges Opfer, welches ihre vernünftige Gottesdienst, und stellt euch nicht dieser Welt gleich, sondern verändert euch durch die Erneuerung eures Sinnes, auf dass ihr prüfen könnt, was da sei der gute und wohlgefällige und vollkommene Wille Gottes. Maar zo wat we lezen, dan gaan we nog beden. Vader in Himmel, we komen te dir, we danken dir für diesen Tag. Wir freuen dich, dass du uns helfen, wenn wir hier die Wut verbringen doen. Maar we freuen dich, dass ich das hier so verbringen, dass er das hier verbringen wird. Und ich freue dich ganz besonders, wo die mit den Trainer sind, wo die am Fall mit den Helden ist. Dass heute an sie kann reden, wo unsere Worte unschieren, unrühren, dass wir würden reisen in meiner Mut haben, für die Arbeit zu tun. Und du hast so eine große Not in der Welt. Wir freuen dich, dass du uns orientiert. En moest u in controle zijn in deze ondagtijd, wat hier doen, wat dat u moest niet in verhaal zijn. We vieren dit alles, dat we in dienen noemen. Amén. Como mexicanos, normalmente no se celebra el Día de Acción de Gracias. We als Spanische, we doen niet zo licht dat den dag vieren van Erntedag. Pero sería bonito adoptar esa cultura de parte de ustedes como mexicanos. Maar dat moet zo goed zijn, maar we dat aannemen van jullie cultuur, we als
kom je op dat vier. A veces es difícil ser agradecidos. Dat is eins zo schwierig dat we leren dan dankbaar zijn. Como padres tenemos que enseñarle a nuestros hijos a ser agradecidos. We als ouderen, we zullen onze kinderen leren dankbaar zijn. Y tenemos que incitarlos a que sean agradecidos. We moeten dat leren dat zij dankbaar zijn. Nosotros somos padres, tenemos nuestra hija, We zijn de ouderen, we hebben onze kleine meeltje. y cada vez que alguien le regala algo a ella, siempre le decimos a nuestra hija que dé gracias. Ja, want ergens weer onze kleine dochter wat geven deed, dan we doen dat zij leren dat zij allemaal zal zijn dankzij. Y la naturaleza humana es no dar gracias. Aber die menschliche Natur, da ist hij wil niet dankbaar zijn. Sin embargo, encontramos en la Biblia que es necesario dar gracias. Dat we in de Bibel zijn, en dat is zeer wichtig dat we leren dankbaar zijn. El apóstol Pablo dice, dad gracias en todo porque esto es agradable a Dios. Ja, weet Paulus zegt, dat is dankbaar zijn, goed dankbaar zijn in alle leven. Y algo, God is dankbaar zijn, ja. y algo que hace aquí el apóstol Pablo es rogarnos a que demos gracias a Dios. En wat Paulus hier zei, hij deed ons beden dat we zelf dankbaar zijn te God. En los primeros capítulos de Romanos, Die eerste kapitels van Roma, el apóstol Pablo nos habla de todas las misericordias que Dios ha hecho por nosotros. Paulus hij deed ons zo erklären, waarvan de grote barmhartigheid God te ons heeft. Y la mayor misericordia que Dios pudo haber hecho por nosotros De ganz grootste barmhartigheid wat God had kunnen doen voor ons, fue haber dado a su Hijo en rescate por cada uno de nosotros. dat God heeft zijn zin gegeven, waar we kunnen dankbaar zijn, dat God heeft zijn zin gegeven, dat hij ons heeft losgekocht van onze zin. Así que el apóstol Pablo nos motiva a responder respecto a lo que Dios ha hecho por nosotros. Paulus zei dat ons zeer moedig merken, dat we zullen dankbaar zijn wat God voor ons in ons leven gedaan heeft. Y el versículo 1 nos enseña cómo podemos ser agradecidos con Dios por todas aquellas bondades que hemos recibido de Él. Hier in vers 1 doet dit ons het zeer klaar leren, waar we kunnen dankbaar zijn voor al die dingen wat God ons gegeven heeft. Y dice aquí en Romanos 12:1, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Hier, Brüder, sagt hier in vers 1, durch Gott seine Barmherzigkeit, ich bete ihn, dass ihr ihn sollen handeln. Dice la segunda parte, que presentéis vuestros cuerpos. Dass wir sollen unsere Körper hingeben, zu Gott seinen Dienst. Uno se preguntaría, ¿por qué el apóstol Pablo está hablando aquí de nuestro cuerpo? Wir denken uns, wo wird Paulus hier reden von unserem Körper? ¿Por qué no está hablando de mi tiempo? Woran wird er nicht reden von meiner Zeit? ¿O por qué no está hablando de mi dinero? Woran redet er nicht von meinem Geld? Porque el apóstol Pablo sabe, y Dios lo sabe, Paulus hij wist dat en God wist dat, que cuando Dios tenga nuestro cuerpo, wanneer God unseren Körper hat, va a ser fácil para nosotros dar de nuestro tiempo dan wordt ons leeg zijn onze tijd hand te geven voor God. y también nuestro dinero. Ook ons geld. Entonces todo se va a tornar muy fácil. Dat het zalig on zo staat man wie ons hij gegeven zijn. Un ejemplo de eso lo vemos en 2 de Corintios capítulo 8, Dat eerste ding wat we zijn, een groot voorbeeld in 1 Korinther 8, versículo número 1 de 2 de Corintios 8. Vean lo que dice. 2 Korinther. 1 y 2. 1 y 2. Okay, 2 Korinther. 2 de Corintios 8, 1 y 2. Okay, ja. 2 Korinther 8, vers 1 en 2. Ja, 1 y 2. 2 Korinther 8, vers 1 und 2. Ich werde es mal lesen. Wir tun euch aber kund, Brüder, die Gnade Gottes, die in die Gemeinde Mazedonien gegeben ist, denn da sie durch viele Trübsal bewahrt werden, haben sie aus ihren überschwänglichen Freude, wiewohl sie sehr arm sind, doch reichlich gegeben in allen Empfang. Aquí vemos a una iglesia que el apóstol Pablo dice que se encontraban en profunda pobreza. Hier zei weer dat Paulus hier wijst je een kerk, dat we een arme kerk, Pero la profunda pobreza no fue una excusa para no participar en la extensión del Evangelio.
aber dort was sie anwählen, dass wir nicht in Fear geben, dass sie nicht können mithelfen in das Evangelium. Porque dice el versículo 3 que ellos daban aún más allá de sus fuerzas. Wo dort hier sagt, verstreut, dort sagt, sie geben viel mehr als dort, was sie können, haben sie mitgeholfen. Y en el 4 me llama mucho la atención cómo es que gente en profunda pobreza Wat mich hier so abfällt, ist ein Vers 4, wo er sagt, die Menschen, die das Säuer anwählen, rogaban para dar. dass diese Menschen, die das Säuer anwählen, die prachen, dass sie können mithalten in das Evangelium wieder. ¿Usted se imagina eso? Denkst du noch mal, Eva? A una persona sumamente pobre. Eine Person, die du arm ist, Imagínese llegar al semáforo, a un semáforo de ahí de Cuauhtémoc, man wird hier in den Semaphore kommen, hier so eine Quackdämmung, eine rote Licht. y que las personas que normalmente están pidiendo dinero, Die Person, die du dann Geld schlemmen down, en lugar de que ellos le pidan dinero, und was nicht steht, dort sie würden Geld schlemmen tun, ellos le toquen su ventana para que usted lo baje y ellos quieran darle a usted dinero. und wo wirst du denken, man, sie eine Hand haben in die Putte und die Fenster, und steht dort sie Geld schlemmen, dann wollen sie die Geld geben. Eso es muy raro, ¿sí o no? Dort wird sie abfallen sein, ne? Eso era lo que estaba pasando aquí en Macedonia. Dort wird hier passieren in Mazedonien. Los que se supone que deberían recibir, Der wollte sie denken, dass sie wie arm sind, müssen nehmen von Menschen. ellos estaban rogando para querer dar. Die deuten prachen, dass sie können geben für die Armen. Y un ruego es insistente. Die prachen dort als insistente kicken. Und abhören, ja. Ellos deseaban participar en la extensión del Evangelio. Sie wollen geben, sie haben ein Verlangen, dass das Evangelium wiedergebracht wird. Ahora, ¿por qué gente profundamente pobre deseaba dar? Wo jij dat zijn stad dat mensen wat aanweren, dat die zo'n verlangen hebben te geven. La respuesta está en el versículo número 5. De antwoord is hier in vers 5. Dice, y no como lo esperábamos. En dat is niet nur wie wir hofften, sondern sie gaben sich selbst zuerst dem Herrn und danach uns durch den Willen Gottes. Dice la Biblia que se entregaron primeramente a quién. Das ist, was sagt das hier? Wem deuten sie sich erst angeben? Nicht wie wir hofften. Sie geben sich erst Gott an und dann sie ganz, erst ans an, dann sie ganz Gott angeben. Ellos, dice la Biblia, que le entregaron su cuerpo al Señor. Ja, die Bibel sagt hier, dass die geben ihren Körper erst ganz an zu Gott, und dann zu den, zu Gott geben sie ihren Körper. Eso era lo que los motivaba a ser parte de la obra de Dios. Dit wordt aan onrieren deuten, dat ze willen geben für Gott seine Arbeit. Se dieron cuenta que no se pertenecían a sí mismos. Sie wollen nicht ernst, sie gehören sich nicht mehr selbst. Ahora le pertenecían por completo a Dios. Nie gehören sie ganz 100% zu Gott seine Arbeit. Y eso es lo mismo que Dios quiere de nosotros. Und das ist dasselbe, was Gott von mir und von dir will. Y nos pide que presentemos nuestros cuerpos delante de Dios Und das wird Gott will haben, dass wir unseren Körper hingeben zum Dein für ihn. de tres formas diferentes. Auf drei verschiedenste Wege. La primera de ellas, regresemos a Romanos 12:1. Der erste Part, was wir wollen sagen, und wir trägen in Römer Kapitel 12. Si lo puede leer hasta donde dice sacrificio vivo. Okay. Hasta ahí nada más, sacrificio vivo. Ja. Versículo 1. Okay. Kijk mal, wat hier zei net. Wat hier wollen wir lesen. Ich ermahne euch nun, Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, ihre Leber hinzugeben als ein lebendiges, herrliches, wohlgefälliges Opfer. ¿Qué es un sacrificio? Was ist ein Opfer? En el Antiguo Testamento, cuando una persona cometía pecados, In dem Alten Testament, wenn eine Person eine Sünde getan hat, para que sus pecados pudiesen ser perdonados, dass seine Sünde vergeben werden, ellos tenían que presentar un animalito. sie müssen ein Tier bringen zum Schlagen. Ese animalito era sacrificado Das Tier das muss geopfert werden. y por medio de ese sacrificio sus pecados eran perdonados. Durch das Tier können ihre Sünden vergeben werden. El problema con estos sacrificios Der Trouble mit diesen Opfer, was du wirst, es que tenían que realizarse continuamente.
Dort mussten sie immer weiter mussten sie dort tun. Cada vez que pecaba, Jede Mal, wenn sie gesündigt haben, un sacrificio. ein Opfer weiterbringen. Volvía a pecar, Dort war das Sünde, otro sacrificio. ein Opfer geben. Y constantemente tenían que sacrificar. Und immer weiter mussten sie ihr Opfer bringen. El sumo sacerdote anualmente tenía que realizar un sacrificio. Der Hohepriester, der muss alle Jahre ein Opfer bringen. Y empezamos a ver aquí lo que realmente es un sacrificio. Und dort, wo wir hier sein können, wird ein Opfer erst, was verdient wird. Un sacrificio cuesta, Ein Opfer, dort kostet uns. porque era uno de sus animalitos. Wenn wir uns die Wässer von irritieren. Y no era el animalito más feíto que tenían ellos en sus casas. Und dort will nicht ein von den Tieren, wo du mit Krankheit wirst, wo sie zu Ziege stehen. Dort muss von der Beste sein. Ellos tenían que separar los animales que sí se podían sacrificar de los que no se podían sacrificar. Sie müssen Tiere neun da im Sinne, wo sie könnten Opfer bringen, im Sinne, wo sie nicht könnten Opfer bringen. En Levítico dice que ciegos o perniquebrados o mutilados y con más defectos, Ja. In der Mose, du sagst, dass dort Sinne, wo du blind wirst, Sinne, wo du luhm wirst, in Sinne, wo du irgendwo zwei Brüder wirst, in Sinne, wo du irgendeine Krankheit hast, den können sie nicht opfern. no se podían ofrecer a Dios, Den können sie nicht Gott anbieten, Opfer. porque Dios merece lo mejor. Wegen Gott hier das Beste. Él no merece las obras. Haben die hier nicht die Arbeit? Entonces, cuando el apóstol Pablo está diciendo aquí que entreguemos nuestro cuerpo en sacrificio vivo, Wenn Paulus hier sagt, der dort wie sagen, unsere Körper handgeben, ein lebendes Opfer, él está hablando de que debemos entregarle a Dios lo mejor de cada uno de nosotros. dort wird Gott hier haben, was hier meint, dort sagt, dort wie sagen Gott geben, das Beste, was wir haben. Porque el sacrificio perfecto lo hizo Jesús en la cruz del Calvario. Wegen Jesus Christus hat Gott auch sein bestes Opfer für uns und Kreuz gestorben für unsere Sünde. Y así como Él dio su vida en sacrificio por nosotros, Und sogar ist Gott sein Opfer hier für uns, für uns. nosotros podemos responder en agradecimiento de una manera similar. Und wir können Gott eine Antwort geben, dankbar sein, dass wir ihm dasselbe geben können. Ja, similar. En un sacrificio. In ein Opfer. Vean lo que dice 2 de Samuel, capítulo 2. Samuel, 24. 2 de Samuel 24. 2. Samuel, 21 al 24. 24, capítulo 24. 2. Samuel 24, vers, ¿qué versículo? Versículos 21 al 24. Okay. 2. Samuel 24, 21, but 24. Hier wordt het hier zijn. Dan zegt hij dit. 2. Samuel 24, vers 21 zegt hij. Und sprach, warum kommt mein Herr, der König, zu seinem Knecht David, sprach zu kaufen von dir die Töne und zu bauen den Herrn einen Altar, dass der Plage der Volk aufhöre, die Plage des Volk aufhöre. Aber Arevania sprach zu David, mein Herr, der König nahm ein Opfer, wie es ihm gefällt. Siehe, da ist ein Rand zum Brandopfer und Schlafen und Geschirr und Ochsen und Holz. Und alles gab an Aravena, den König, und Aravena sprach zum König, der Herr, den Gott, lasse dich ihn ungenahm sein. Aber der König sprach zu Aravena, sieh, nicht also, sondern ich will dir es abkaufen und seinen Preis, den ich will dem Herrn, meinen Gott, nicht Brandopfer tun, das ich umsonst habe. Also kaufte David die Töne und der Rind und 50 Silberlinge. Muchas veces nos gusta lo fácil. So viele Mal uns wirklich in uns wird leichtet. ¿Qué hubiéramos hecho muchos de nosotros si hubiéramos sido David? So viele von uns würden leichten so zu sein, das David. El mexicano, más hablando de nosotros, ¿verdad? Nos gusta lo fácil. Uns, besonders uns als mexikanische Menschen, wirklich dort, wo du leicht ist. Nos dan algo y luego lo agarramos.
Die geven ons eens wat over, we nemen dat voort. Eso fue lo que le estaba sucediendo a David. Dit is wat er bestuurde met David. Arauna se presenta con David y le empieza a decir, Die horen wat met David en hij vangt aan te zeggen. Rey, ¿necesitas el terreno? Yo te regalo el terreno. Koning van David, wanneer die het long veel dit hier, ik wil die dat alle geven. No veo que traigas animales para el holocausto. Yo te regalo mis animales para el holocausto. Ja, ik wil die tieren geven, waar die eigenlijk gewoon zijn, die has niet tieren, maar ik wil die alle tieren geven, want die veelt. No veo que traigas leña para prender el fuego. Mira, ahí están mis herramientas de trabajo. Úsalos para prender el fuego. Kijk, ik kan het zijn, die has niet halt met, maar kijk, dus halt en neem alles wat die er veelt, en dat die kost 4 meer. Todo esto, oh rey, yo te lo regalo. Dit neem alle, ik wil die dat alle geven. ¿Qué hubiéramos hecho muchos de nosotros, hermanos? Dat wil vele mensen zijn, dus eentje van ons. Suéltame los papeles, ¿dónde firmo? We willen ze zijn, willen we zijn, dan moet die periode, dan moet je onderschrijven. Porque muchas veces nos gusta lo fácil, nos gusta lo sencillo. Ons moet wegleggen dat lichte leven, dat wat einfach is. Pero David sabía que Dios merecía lo mejor de él. Maar David, hij wist dat God hier het beste in zijn leven. Y él dice, no, yo te lo voy a pagar todo. Nou, zei David, dat wil ik niet doen, ik wil die alles betonen. Porque a veces cuesta servir a nuestro Dios. Eens moet het wat ons wat kosten, want we onze Herren dienen wel. Pero así como cuesta, así hay de gozo también en nuestras vidas. Maar zoals ons dat kosten, dat zo'n vrede wordt er ook de nu zijn in ons leven. El salmista dijo, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla. Zalig als hij die we met tronen zijn, die wordt er nu een vrede aarde. Pero también dice, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Hij wordt met vrede terugkomen, hij wordt zijn gaven metnemen. Entonces lo que parece un sacrificio Wat dus zit als een offer, se convierte en gozo. dat komt de vrede terug. Y Dios quiere darnos ese gozo cuando entreguemos nuestro cuerpo en sacrificio. En dat is wat God wil. Hij wil ons een vrede geven, maar we onze körper worden aangegeven voor zijn dienst. El problema es, hermanos, que le entregamos a Dios algo que no es sacrificial. Eens je moet dan eerst het zo wie doen, wat ons wordt geven, zijn wordt er niet een sacrificio, wat ons niet kosten wird. Tristemente le entregamos a Dios las obras de cada uno de nosotros. Eens je moet zeggen, vele moet we doen God de arbeid geven, wat we zullen doen voor God, dat zullen we aangeven. Si nos alcanza el tiempo, lo hacemos. Wanneer ons de tijd uitdringen wordt, dan willen we dat doen. Si nos sobra, damos. Wanneer ons eerst geld overblijven is, dan willen we geven. Y nunca le damos a Dios lo mejor de cada uno de nosotros. En jij moet dat we God, zoveel moet dat we God niet wat geven zijn, wat dat het beste is, wat we het taalste gleichen. Nos parecemos a ese chino mezquino. Dat is wat we een beetje lijken in de Jan Chino Meskino. Cuenta la historia de un hombre chino que tomó un barco. Er weer een man wat de man Chino weer de had een boot genomen. Llegó a una tempestad y la tempestad estaba rompiendo el barco. En er kwam naar een plaats waar dat schip zo am doel werden. Y el chino mezquino levanta sus ojos al cielo pidiéndole a Dios. En dan is Chino daar houdt zijn ogen open en daar God beden, hij zal hem helpen. Si tú me salvas, te voy a dar 10 de mis mejores vacas. Zeg dan, wanneer du was me helpen, ik wil die 10 van mijn beste keren geven. La tormenta deshizo el barco. Dat de wind en alles, dat had het schip ganz aangebracht. El hombre como pudo se agarró de un pedazo de madera Dit man, hij houdt zich aan een zaak een beetje gehaald, que terminó en la orilla del mar. wat op het zee meer wie geschwamd. Y cuando el hombre se sintió a salvo, Maar dit man is kon zijn, hij wie geraad. le empezó a decir a Dios, gracias Señor, Hij vangt aan te zeggen, dankzij God. te voy a dar 10 de mis mejores vacas. Ik wil die 10 van mijn beste keren geven. Y en el camino a su casa, En wanneer hij is naar huis gewoon daar, iba diciendo, Señor, te voy a dar 10 de mis mejores vacas. dan zegt hij, waar, God, ik wil die 10 van mijn beste keren geven. Pero en el camino pensó, Maar in den wacht dacht hij. ¿y Dios para qué quiere 10 vacas? Dan dacht hij, dat wordt wel God 10 keer. Mejor le voy a dar 10 borregos. Ik wil die liever 10 schoep geven. Y se fue por el camino pensando eso. En dan ging hij naar huis en dacht hij weer zijn stad. Y más adelante vuelve a pensar, En dan weer, dan dacht hij, waar, even wat dingen. ¿y Dios para qué quiere 10 borregos? Het wordt wel God 10 schoep. Mejor le voy a dar 10 gallinas. Ik wil die liever 10 heine geven. Y así se fue pensando en el camino.
Und so ging keine Hüsten, dort hängen wir denken. Más adelante volvió a pensar, Wieder dort war das denken. Dios, ¿para qué quiere 10 gallinas? Und dann denkt er, war das so, was will Gott mit Tieren heute? Metió su mano en las bolsas Dann dort seine Hänge in den Pfoten nehmen. y encontró 10 nueces. Und dann sagt er einmal, hau das Tier nähten. Le voy a dar a Dios estas 10 nueces. Dann wollte Gott diese Tier nähten geben. Y así se fue en el camino. Und so ging keine Hüsten. Pero en el camino le empezó a dar hambre. Und am Weg da einem Haus, ich fange am Mund an. Y yo creo que era bautista. Erklärt wie ein Bautista. Y empezó a romper las nueces sin darse cuenta. Und dann fangen wir die Nähten und Fett zu merken. Se las comió todas. Und hat sich der alle abgegeben. Y cuando llegó al altar de Dios, Wenn er auf Gott sein Altar kam, solo le entregó las cáscaras de las nueces. wird gebracht er am besten Schaum von den Nähten. Parece chiste, Das steht in den Schiste. pero es muchas veces lo que hacemos como cristianos. Sehr viele Mal da wieder ein bisschen wie aus Christen da wieder zu stehen. Porque cuando nos alcanza el tiempo leemos su palabra. Wenn uns die Zeit uitdrücken, dann wollen wir noch mit Bibel lesen. Cada vez que tenemos un problema es cuando acudimos a Dios en oración. Ja, sehr viele Mal, wenn wir Strüppel haben, dann kommen wir in Gebet nach Gott. Cuando Él desea que estemos caminando con Él constantemente. Und so soll das wel haben, dass wir über seinen Wohnen Tag für Tag mit Pero vivimos dándole las obras a nuestro Dios. Aber wir tun uns das, dass wir unsere Worte nach Gott geben. ¿Qué cree que piensa Dios de nuestras obras? Was denkst du, was Gott von unseren Worten denkt? ¿Qué pensaría usted de esa persona que le da a usted puras obras? Was denkst du von so einem Menschen, was sein Leben hergeben wird für die Arbeit? David le quiso dar a Dios lo mejor que él tenía, no algo regalado. David will Gott geben, das Beste, was hat, das will Gott geben. Él quiso comprar para entregarle a Dios algo que le costó. Will Gott was geben, was du wirklich an was kosten wird. Y yo entiendo que a veces el trabajo nos quita tiempo. Wir wollen uns mal die Arbeit, die uns Zeit wegnehmen. Pero ¿por qué no levantarse un poquito más temprano para pasar un tiempo en la palabra de Dios? Warum dürfen wir dann nicht ein kleines Zeit abstehen und Bibel lesen? Weil wir Zeit haben mit Gott. ¿Por qué no quitar un tiempo de la televisión para pasar tiempo en oración con Dios? Warum dürfen wir nicht im Stütze von Television weggehen und dann mit zu Gott reden, mit Gott Gemeinschaft haben? Podemos sacrificar algo para nuestro Dios. Wir können uns was opfern für unseren Gott. Entonces, número 1, podemos ser agradecidos con Dios sacrificando nuestro cuerpo. Nummer 1, was wir können tun, das ist dankbar sein zu Gott und unseren Körper hingeben zu Gott. Y la segunda cualidad, volvemos a Romanos 12:1. Wir haben dort gewohnt, hier sind der zweiten Punkt, wo wir wollen wohnen, Römer Kapitel 12. Hasta santo. Okay, Versículo, okay? Versículo 1. Okay. Hier wohnen. Ich ermahne euch, Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes, die Leber hinzugeben, als ein lebendiges, heiliges. Hier wohnen, was hier so wir lesen. Heiliges. Ahora, lo que el apóstol Pablo nos está diciendo Was Paulus uns hier lehrt, es que aparte de entregarle a Dios nuestro cuerpo en sacrificio vivo, dass wir unseren Körper hingeben können, ein lebendiges Opfer, también podemos ser agradecidos presentándoselo de una manera santa. dass wir uns hingeben, dass wir uns Körper hingeben in einen heiligen Körper. Eso quiere decir separado, Das meint apart gesagt. puesto aparte, Das ist apart gesagt, ja. pero puesto aparte para un servicio especial. Aber das ist apart gesagt für ein Special Dienst für Gott. Porque aunque Dios merece lo mejor de nosotros, Wenn Gott das Beste hier für uns, también merece lo más limpio de nosotros. dann gehört ihm auch das Reinste von uns. El problema es que vivimos vidas llenas de pecado Aber wir gehen einmal ein Leben durch mit voll Sünden und so weiter. y nos parecemos muchas veces al pueblo de Israel. Einmal legen wir nur das Volk Israel. El pueblo de Israel, Dios los había santificado. Gott hat das Volk Israel geheiligt. Dios le dijo a Moisés, ve y saca a mi pueblo de Israel, de Egipto, perdón, Gott sagt zu Mose, geh und hol mein Volk aus Ägypten raus, porque yo los he santificado. wegen ich will entheiligen. Dios quería hacer de su nación algo diferente, algo aparte. Gott ist immer so gesagt, dass will uns was apart haben, was dreinet haben. Egipto era un pueblo que tenía muchos dioses. Das Ägyptenland hat wie ein
volk wat veel afjetterien had. Y Dios quería que Israel fuera diferente a las demás naciones. Wat God wil gaan dat zijn volk zal apart een volk zijn, niks als tot andere volk nie. Por eso los santificó, los sacó de Egipto. Doorweg dat hij een heilige noemt en druid uit Egypte. Y cuando ellos estaban allá en el desierto, Want ze daar ze in de woestijn weer, Moisés sube al monte durante 40 días. Mozes die ging aan boy na op 40 deel, Aarón prepara un becerro de oro Aaron die daar in kalf uitmerken van goud. y se atreve a decirle al pueblo de Israel: En hij noemt zich de volk Israël te zijn. He aquí tu Dios quien te sacó de Egipto. Kijk, maar du hast die God wat die Egypten eruit gehoord had. Imagínenselo, gente santificada, a quien Dios santificó. En denk maar aan een volk wat de heilig weer, wat God gereinigd had. Dios los puso aparte. God zag dat apart. Entonces, aunque eran santificados, aunque Dios los había sacado de Egipto, Want God had uit Egypten eruit gehoord, ze weer heilig. Egipto todavía estaba en sus corazones, Die Egypten weer nog einmal in hart ben. porque seguían teniendo el mismo pensamiento de Egipto. Zij hadden nog einmal dezelfde gedanken van Egypte. Y eso es lo que pasa con muchos cristianos, En dit is wat zeer veel met vele christen passiert is. que venimos a la iglesia, Wie komen naar de kerk? cantamos para nuestro Dios, qué bendición. Wie zijn te onze God? Waarvan groten zien? Escuchamos palabra de Dios, Wie harschen God zijn woord? pero el mundo sigue viviendo en nuestros corazones. Maar de wereld leeft nog einmal in ons woord. Seguimos escuchando la misma música del mundo. Wie harschen nog einmal datzelfde spel van de wereld? Seguimos hablando igual que el mundo. Wie reden karakters de wereld? Nuestro pensamiento es el mismo del mundo. Onze gedanken zijn karakters in de wereld. Y Dios quiere que todo eso cambie. En God wil überhaupt al dit soort änderen. Dios quiere que realmente seamos apartados para Él. God wil gaan dat we apart zijn en volk zijn voor hem. Primera de Corintios capítulo 6, 1 Korinther kapitel 6. y 20. 19 en 20. 1 Korinther 6, vers 19 en 20. En sagt er, oder wisst ihr nicht, dass ihr Leber im Tempel des Heiligen Geistes, der in euch ist, welche ihr habt von Gott, und seid nicht ihre selbst, denn ihr seid treu erkauft, darum so preiset Gott mit ihren Leber und mit ihren Geist, welche seid Gottes. Se nos hace difícil comprender que ahora el Espíritu Santo vive en cada uno de nosotros. Dat is een ziemlich schwer te verstaan dat de Heilige Geest die woont in ons persoonlijk, in onze körper. Y a veces el Espíritu Santo vive en nosotros con todo ese pecado que muchas veces practicamos todavía. En dat is de Heilige Geest die woont in onze körper, die woont erbij en die moet erbij wonen, dat we hebben die oude gedanken en weltliche gedanken hebben in onze zijn. Y la razón de por qué le entregamos a Dios cuerpos sucios es porque el 19 dice que ignoramos. Dat is wie wat we onze körper handgeven, een schwinchen körper, wegen we dan het ziet staan. Y ese ignorar no es como de que nadie me dijo. En dat is niet dat we dat het ziet staan, wegen dat keiner heeft ons dat gezegd. Ese ignorar es como de que no lo quiero hacer. Dit dat we het ziet staan, dat is plus een bewijs dat we wel dat niet. Porque ¿cuántas veces no hemos escuchado por nuestro pastor? Ajá. Hoeveel hebben we dat niet gehoord door onze pastoor, waar we onze heilige körper hebben? ¿Cómo debemos vivir una vida cristiana? Waar we een christelijk leven vieren. Y no es que el pastor no lo diga, Dat is niet dat de pastor ons dat niet zeide. sino que Dios nos lo enseña en su palabra, Maar God wies ons dat door de pastoor in zijn woord. pero lo ignoramos, Maar we doen het ziet staan. porque ahí estamos en nuestro lugar. Wegen we zijn hier in onze plaats. El pastor dice una cosa De pastoor zegt een ding. y nosotros en nuestra mente decimos, En onze gedanken doen dat we over entscheiden. ya sé que el pastor lo está diciendo por mí. Ik denk, weet dat niet al, de pastor die zegt dat niet te mij, dat redt niet te mij. Está hablando del diezmo porque no vio mi sobre. Hij redt van mijn tienen wegen, hij zegt niet mijn kwark. El pastor siempre me enseña lo mismo. De pastoor die wies me allemaal hetzelfde. Y tiene que enseñar lo mismo porque lo estamos ignorando, no lo queremos hacer.
Hij moet ons waar dat zelfde leren, wie dan het ziet staan, wie dan ons niet aangeven te dort. Entonces, eso, a ese ignorar se está refiriendo aquí el apóstol Pablo. En dit het ziet staan, dat is van wat apostel Paulus hier reden deed. De que lo escuchamos, We harken dat, lo sabemos, we weten dat, pero no lo hacemos. maar we doen dat niet. ¿Cómo se siente usted cuando lo ignoran? Wie voelt ze die, want ze die het ziet staan? A nadie nos gusta que nos ignoren, ¿verdad que sí? Keiner gleicht dat van ons, want ze ons het ziet staan, niet? A mí cuando me ignoran, Want ze mij het ziet staan, volteo para todos lados hij kijkt naar alle zijden aan. para ver si alguien más no miró cuando me estaban ignorando. Ik zou kijken zijn dat keiner niet zijn dat, wat ze mij doen het ziet staan, bit zo, ja. Porque no me gusta que me ignoren. Ik gelijk dat niet dat ze mij het ziet staan, zich. ¿Cómo se sentirá Dios de tantas veces que nos ha hablado por su palabra? Hoe voelt God zich met ons? Zoveel als we zien woord harken doen, en we doen allemaal het ziet staan. Y lo seguimos ignorando. En we doen allemaal waar. El apóstol Pablo nos dice que debemos presentar nuestro cuerpo a Dios de una manera sacrificial, pero también santa, Paulus zegt het hier, dat we zijn onze körper aangeven. Dat is, we zijn onze körper aangeven, maar ook heilig, haar körper. pero también agradable a Dios. Maar dan ook dat aan dat gefährlich is te God. Y lo que el apóstol Pablo está diciendo Wat de Paulus hier zei net, es que debemos agradar a Dios con nuestra conducta. dat we zijn God, wanneer doen ze nuestra conducta, wer kom je maar houden? En cómo nos comportamos. Oh, ja, wil we ons verhouden einer met den anderen. Que debemos ser agradables a Dios con nuestro carácter, We zijn dankbaar zijn met onze karakter, zal we God hier. que seamos íntegros delante de Dios. We zijn heilig zijn voor God in alle wegen. Porque no solamente debemos ser cristianos en la iglesia, We zijn niet best christen zijn hier zo in de kerk. también debemos ser cristianos allá afuera. We zijn christen ook zijn daar te buiten. En donde quiera que nos encontremos, Wo immer wir uns, wo wir zijn, Dios quiere que seamos agradables delante de Él. wir sollen aan verherrlichen met onze körper, met alle mensen. Vean lo que dice Colosenses 3:23. Kijk maar Kolosser kapitel 3, vers 23. Kolosser 3, vers 23. Kijk maar wat het hier zijn net, dat zegt hier zo. En alles wat je doet, dat doet van hart, als dem Herrn, en niet den mensen. Dice la Biblia que todo lo que hagamos, De Bibel zegt hier, alles wat we doen, no solamente en la iglesia, niet bloos in de kerk, sino cuando estemos en el trabajo, ook wanneer we in de arbeid zijn, también lo hagamos como para el Señor. dat doen we ook voor den Herrn. Cuando estemos haciendo nuestras compras en el mercado, Wanneer we aanchecken doen in de stoer, todo es como para el Señor. dat is alles voor den Herrn. Cuando estemos estudiando en la escuela, Wanneer we in de school studeren doen, todo lo hacemos como para el Señor. dat doen we alles voor den Herrn. Y es lo que a veces no comprendemos ni aún en la iglesia. Dat sollten we eens niet verstaan, niet moet in de kerk. Pensamos que en nuestras actividades aquí en la iglesia lo hacemos para el pastor, We denken eens zo, de dingen wat we hier omgaan hebben, is dat het doen we voor den pastor. cuando no debería ser así, debe ser para el Señor. Dat we niet zelfs dat zijn, dat we zo wie immer de gedanken hebben, dat we dit voor den Herrn doen. O sea que si lavamos los baños no es para los hermanos, es como para el Señor. Wanneer we de zekerheidsrem maken, doen we immer, dat doen we niet voor de mensen, dat doen we voor den Herrn. Cuando acomodamos estas sillas no es para los hermanos, es como para el Señor. Wanneer we deze stoelen hier terugvliegen doen, dat doen we niet voor de mensen, dat doen we voor den Herrn. Todo lo que hacemos debe ser como para el Señor. Alles wat we doen, dat moet we zelf voor den Herrn doen. Y ahora, la pregunta es, ¿por qué debo hacer todo esto? De vraag is, waarom zal ik al deze dingen doen? ¿Por qué entregar mi cuerpo de una manera sacrificial? Waarom zal ik mijn körper aangeven ten levend offer? ¿Por qué entregar mi cuerpo de una manera santa? Waarom zal ik mijn körper aangeven als een reinen körper? ¿Por qué entregar mi cuerpo de una manera agradable a Dios? Weet je, als mijn körper aangeven dat God kan brengen. Alguien dirá, ya no lo han enseñado muchas veces. Zoveel steden, du, oefen ze dat niet maar, du, reden ze dat niet maar zo van.
Pero Pablo nos dice que hay una razón por el cual hacerlo. Paulus hij leert dat we wat de oorzaak is, we wat we deze dingen doen. Regresemos a Romanos capítulo 12, versículo número 1. We trainen Roma gewoon. Oké. Okay. Roma kapitel 12 vers... Oké. 1. Ich ermahne nun, Brüder, durch die Barmherzigkeit Gottes. Esa es la razón por la cual debemos ofrecerle a nuestro Dios Dit is de oorzaak bij wat we onze persoon aangeven. nuestro cuerpo en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Dat we onze persoon aangeven van heilige körper en een körper wat God gefällig der te zien arbeit. Por las misericordias de Dios. Voor God zijn barmhartigheid wat hij ons bewezen heeft. Mi- Zo wie dit doen. Misericordia es recibir aquello que no merecemos. Barmhartigheid dat meint dat we de dingen gekregen hebben wat we ons niet verdiend hebben. Perdón, es lo contrario, es no recibir lo que merecemos. Dat we dat krijgen wat we ons niet verdiend hebben. Eso es misericordia. Me- Dat is wat barmhartigheid is. Merecíamos un castigo, la condenación eterna, Wir haben uns eine Schuld verdient wegen unserer Sinn, dass wir in der Ewigkeit in der Hölle sind, pero por su misericordia ya no vamos a ir a esa condenación eterna. aber nicht durch Gott seine Barmherzigkeit, nicht wo wir dazu nicht sind. La mayor misericordia de Dios Die grotere Barmherzigkeit von Gott, fue que dio su vida por nosotros. wegen Gott gibt sein Leben haben für uns. Pero Pablo no dice por la gran misericordia de Dios. Er sagt nicht, dass die große Barmherzigkeit von Gott. Pablo usa un plural, Pablo sagt ein Plural. por las misericordias. Er sagt, für die Barmherzigkeit, das ist mehr als eins. Dios nos muestra su misericordia de muchas maneras. Gott wies uns verschiedenste Wege seine Barmherzigkeit. ¿Cuántos de ustedes no han visto misericordias de Dios en sus vidas? Hoeveel van jullie hebben God zijn grote barmhartigheid te zijn in jullie leven? Quizá alguien aquí debería estar ahorita en el hospital. Vielleicht von jullie irgendwer wordt hier vandaag vielleicht in een hospital zullen zijn. Quizá alguien ahorita, es más, ya debería estar hasta muerto. Waar je zegt, dat kan zalig zijn dat irgendwer van jullie vandaag wordt zullen dood zijn. Pero Dios en su misericordia nos sacó de esa vana manera de vivir. En dat is wegen God zijn barmhartigheid hebben ons teruggehoord in dat leven waar we leven duiden. Cuando yo estaba en el instituto, Want ik in de Bibelschool weer, yo veía a todos mis compañeros en el instituto. ik zag al mijn vrienden wat in het instituut weer. Algunos de ellos fueron drogadictos. Eentje van die dat weer in draag, zijn wat de drugs brengen doen. Uno de ellos fue asesino. Andere van die dat weer in doodmerken moorden. Otro de ellos, bueno, la mayoría venía del alcohol. Beste van die komen van alcohol. Eran rebeldes la mayoría de ellos. De meeste dat weer rebellische. Entre ellos yo era el único que era hijo de pastor. Ik weet de enige wat de zoon weer van een pastoor. Yo siempre estuve en la iglesia. Ik weet allemaal in de kerk. Yo siempre estuve sirviendo. Ik weet allemaal zo naar wat te doen daar. Y esa siempre fue mi vida. En dat weer einfach plus wat mijn leven weer. Procuré siempre ser un buen hijo. Dus ik wil allemaal gaan dat ik wil een gouden zin zijn. Y al ver a cada uno de mis compañeros, Maar wanneer ik al mijn vrienden zijn daar. hablando con uno de ellos, Als ik reden daar eind met die. llegué a un punto de pensar Dan kom ik op een gedanken. que Dios no había mostrado mucha misericordia conmigo. God heeft mij niet zoveel barmhartigheid gewezen. Porque quizá yo no había salido de las drogas, Vielleicht had ik niet kunt van de drogas loskomen. ni de pandillas. Nee, van mensen doodmerken, maar van übervallen. Y una vez en oración, En eenmaal in een gebed, recuerdo como si el Señor me hablase en medio de esta oración. dan zag ik dat we God reden door dit gebed. Sentí como que si Él me dijera, yo también te he mostrado misericordia. Ik had die ook barmhartigheid gewezen. Y Él me hizo recordar, En hij vangt om mijn gedanken te denken. ¿no recuerdas cómo era tu padre? Als ik aan die dag, waar die voeder moet weer, Tu padre era un alcohólico. die voeder dat weer een alcoholico. Tu padre era un golpeador de mujeres. Dat je dat vroeger
Y si yo no hubiera rescatado a tu padre de esa vida que él tenía, Want ek dien voordat du nicht herutgehoord en dat leven wat hij ben weer, tú hoy no estarías aquí sirviéndome. du wirst van jou niet hier zodat dat du mij bestaan kan. Dios muestra su misericordia con todos nosotros de diferentes maneras. God wies ons verschiedenste wegen, wies hij ons barmhartigheid. Una vez más, ¿cuánta misericordia Dios le ha mostrado a usted? Nog eenmaal waar, hoeveel barmhartigheid heeft God in dien leven geweest? Que aun si alguien dice, Want ons weer moet zeggen, Dios no ha hecho muchas cosas conmigo. God heeft, wanneer ons weer moet zeggen, God heeft Lo niet único- veel dingen van mij doen. Lo único misericordioso que Él ha hecho por mí Dat enige ding wat God de barmhartigheid in mijn leven gedaan heeft, es darme la salvación de mi alma. dat is waar hij mij ziel geraad heeft van een haal. Pues déjame decirte, Laat me die dit zeggen. esa es razón suficiente Dit is de oorzaak ganz genoeg. para entregarle tu cuerpo a Dios en sacrificio vivo, santo y agradable. Want die nog maar bloos die erlossing heeft, dat is ganz genoeg. Waar du God genoeg hast, waar die scherpe hand gegeven is, zijn God, weet je wat ik wil die doen met een reinen scherpe. Pero seamos sinceros, Maar dat we zeggen, eerlijk zijn. no es la única misericordia que Dios nos ha mostrado. Dat is niet de enige barmhartigheid wat God ons gewezen heeft. Y Pablo dice, En Paulus zegt, por las misericordias de Dios. hij zegt pluraal, por las misericordias, de barmhartigheden. Esta es nuestra mejor manera de ser agradecidos con Dios. Dit is het ganz beste waar we dankbaar kunnen zijn to God. Vamos a orar. We hebben beten. Himmlischer Vater, Dankeschön für diesen Tag, Dankeschön für diesen Zeit. Aber wir danken dir für das Wort und ich für das, dass du bist. Jedem einmal hier von noch nicht seine Entscheidung gemerkt worden. Und wir danken, dass du beschlossen, dass du keine Entscheidung gemerkt worden. Uns eine scharfe Hand zu geben für die uns. In deinen Namen beten wir das. We willen op opstaan, ons knaaien, waar immer Gott uns leiden deed. En hier bloß ein paar Minuten Zeit nehmen, bloß diese Dinge an te denken. En ik zeg Dankeschön für das Prediger, uns dort Wort zu bringen, die gute Botschaft. En denk an das christliche Leben, das erst in Hand gegeben Leben, das erst nicht selbst vor uns dort. Jesus beraubt uns zu tun, das nicht ein Leben, das fleischlich ist. In hij is de Janja wat ons